Sambisi tuti vijatba posta ne woto wende na wen mananeri le kodlunda tinan le poinen taba kibaisumbe ne mori ya avril la kiwuga la sampiga la way la Burkina Faso ministre singita kanam salawi kemenga banjara tal tigisko porwa abdula souli senan tomé la contact sur la tsro c'est ya tout miadam la tsiyadam sont une tizule sa sambe jinsa pour le tonre en pam locré c'est qui est sous le temps BC ne son amane neba pisi la blevon la rason pisi la yemre c'est il tonre en tom en con tsro butoto c'est qui est jinsa goma ti isolé ce qu'on essaie ton pas mais locré et pam d'aven amené Maxime Jean-Eudes Bambala c'est une tigisga ta berenzi zambelongo les rompit nedo Zinsa ya la Burkina Faso kanra aya bum sen tolerance di azulo e sida on continue mbuida ya len soti ministère ni ngasengeta zinsa yelle en yakya men sen brab soka na lugul sulli ti zulle pon ya nepsen yidne piga sen be ministère ni ngasengeta tengonga yelle tabna yilen ton kin vai so semaine de temps pour angese e boina kende labna ton dike zinsa yella sen ya toran be ton pa matima en kenne fonsiwa yid fonsiwa ya tengonga zambu wala nimi ti lotissement ya tengonga yelli wala nimi to wala promoteur immobilier ya tengonga yelli aya ti parcelle la i choy ham pakr la rik de zikanga la to be expropriation ram la ti bon ti fa ya tengonga yela den yel 15 fa gilli lapsanan likingese ya boy mane ti lunda ton Burkina Faso yela pa ken tirat balat fa nembala ti julé ha libra wusro en kenne zinsa weng go nera me makame wa mikta kengra men ya kete akankan la tan libre ti premier ministre yele ti nan libre me manaran ges nan dike na kenra to pam ti la pam ti pro ya la de zinik sul le rundo a perdon de climat sa wador ken atawon wiligi bam sen yakane minisa ya nepsam be ministère bu to poussin son tom titenganga to na tom da pourrin na se brab so kan tom tilim sorkin et quel rada perdon de climat sa wadro si akanam sala wi kemenga bangela minihla ministère bu fa han zada tom ne tikene we wa kurlo bitenga kurlo kene zins gwame fin be sous le poids il y a ton ministère il y a urbanisme il y a ministère ni ngeta domaine na yela économie il y a ministère ni ngeta koba agriculture goulran ressources animales et comment jinsa la tan yakab nep ya zuro nataba to na man tosran man proposition amba ton mena wali gabe nangi hame ha soma nandika na ken kanga ba ha mikti na maname ti lebertira na man sambase tumni ngam nan tombo ton la den lugol porin abnan ton reme man bonif kaseto sebni sungom Burkina Faso zinsa yella ren nan kitte tap ton bang yeli ni si sembe zinsa porwa la tap ton kwa la fa gili kepingili no yenga tinimbi de fa gili kepeton tuno kanga Baka Berenzi Zambelongo Burkina Faso nan kidma kwada batigri anon la pisi la yib soba ya Mansoura revenu centre sud militani si sintalaba tum pakle sin kedelen lenda tala certaba avril kiwuga la sompiga la way la ya ministre singeta koba pas ministre singeta golra yele en certaba sen certaba wilgame tilara siralra aya sombo bum sombe ya ti samba sonle abu la ronda yumda coronavirus apan longdom sun ya sababu en kitambe ton Burkina Faso pamda venam ne Abdoulaye Nyenye amivalien saya ne vuk pisila yibu sabaran kasan dinga sinya kan ko Burkina Faso ka kwadba na zindarara yembar puwa la ni nebson sinzimsi randa yumna ya sulo ko wasna se sinya ka kwadb sula la bolia tibalari yumda la yida lenda tirata ne tuhuri la kubusnu bunyin to bo ne ba sonre ya sinkede ne ba ninga simbo ne ti coronavirus sinke ton tenga an kitbla to wor no ni sifagili tenga taw dam sindirali sina yilen to zabne bakangawa labo sonra Soto renyinga tumda ko zuga menga ya sonskang wenge nyokolo kolo la lafi o kolo sembeton tenga ka kwad bana mana wana anturo dikna kendle amboyeti msikende bidigra wenge
relogor pore ka kwadba nan pama wor kun buto to le sambonti decoration ma lable kel sose ningni nenga ni ton tenga tawul saba asalifu wedrawgo yamin sininga singeta ko wa yelle ne ba fa mimi ti journée nationale du paysan wa ya wakate ka korba sina ngomni président du faso ti sonne taba ngese ko ba wenge gulga wenge we wa zab wenge wa bangra babu wenge yifa ajulo ira ya boy keuse boy pasoma boy yasoma naile ti tumna ni ka korba pam kinga tawre ton mimi ti burkina ka ya ka korba ndirg nembuida fa donc yi wa kitame bamme wa wan yi nembuida fa burkina ka donc yi kitame ti président du faso pa wurni bambie ti président du faso eti il faut que ti bam pam sigar wakat fa so ne bamba kibe kit batawle minti ninga singeta ko ba yelle kelle mana gelbu totore sikede ne avuk pisi la yemra san lura gawasolumwa ko hodni se fagili sun toron pizza le san ya ne ere minti la winiga me tiyel wuso la mana son ka kwadba abtuma wenge it kelen kela salifu wedrawgo 11 décembre manda to yani budla ratum mane na yilti région ni bioko journée nationale du paysan na mane ti tumburo to mane donc yiwa lebre kitame ti ne ka korba ti deuxième staba nan secrétariat exécutif journée nationale du paysan ti dayi bioko suli se nazindi isonwa ka korba na orgo journée nationale du paysan wa sina gese banan to me ba waligiro to na yitutum da pamin taliodo se to ni tum kanga bsina vigliga randa yum na mang solo muwa minti damba winiga me ti tumo so la fan zuembe na ken sungzugu la randa yum na tuma la pasia vukanga poa tum kanga ya bon abuniga me tibna viglia sulli tibjet rankanga sinya ka kwadba rara yelle sina yilin ti ko hodni se fan yili ka kwadba semana bab to ron pongese ti yel kang pam pitsugu sul kasninga samawda Burkina Faso nembuya na konta ba suli sumo nati askuluna taw saba mana suli tete sere tengana ba ya avile kuga lasma way la psaka tengana ba ya sanke ne tumo buto tole absan singan tomde yum to sile pila yo nanta yum to sila pisiba pombende uliga metia yum kon la bnyakya taw sob ninga sanan zan sul vraiment kenende ab comme ça l'indique en sarale tengana ba nusi et pamda venam ne fatim nikiama la Bérénice Zambelongo. Au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Kwaikwaira askrun rambab tonrame amba septum ning absandanda komptoptome yum tusi le pila yo ba hanzen kan to tabo tonle deleptum da hansa abtawol soba ne porum pour sa fa gilikepe azen kap kara ankol tum ni so gilikepe ban ton tuma yum tusi le pila yo ba azen kan to ta yum tusi le pisila yemra ananti wulig tengana baro ko kisia kabori sebrab son kwa ya sebel sentar parad ko le piso poila yo poe sandaram wers askuluna ram sebrab so kontuma rasmani wodi daw kellen tunar askuluna ram tum porin on compte de venam yumonwa tum da ton son tuma pungwa ton son voice nya bum le ninga la ton ni kal managara sumba managa bum le ninga na proposer on contenga tawremba yare la ton rik ton de sebra fa face comme fa face ning seb kasanga pour to bon rapport nawa dikre to contenga taw soba asit sakande ka tondo ton si wini ke bum ning sumbe ton tom da pour yu monu point yam mi mti dossier namba ton sundega ne ba zulo isi yeli sembe wa ne fa wa ndigla zulo isi ton tom da zinwa ya dossier tout ce nous la pisio blano la tomo pour moi awanta dossier tout spéci la zaka sibra askuluna ram sandi kanta tengana ba wuligam ta poronwa nakenda buto to labra tablike sanailan to rontel nimbuida wom tabla le on comptable sura yam kan isfa gil kepe porin azin ken nimbuida pam zulesi laptakli et kelem panen rasmane we dawo tumda alikata awolome dat kuma fa fasi runda ning sip kasan porin to bon rapport wa ne proposition number proposition bon ya tono mamsde dina mana wanto to managa neba yella son da pazimsa neba handa pam zuloisa ken
nam sdba nam mana wanto to manage fa ado fa pali de manage de nina apa ma su samse ayamwa asuri ayisi abour point azinitas point arzek point donc il fa France face la dans son commun rapport pour moi dit que rapport wa kistenga taw soba tẽegre tɩ askul ne rãmb tʋʋm ninga bãnda sõm n tʋma yaa tɩ b mao tɩ tẽng ne tẽngã bɩ a buud ne buudu zaba sẽn da yɩ n maand wã rẽ fãa gil kɛpɩ tõog n yãnse la politika zĩigẽ arzɛka yɩdgr zĩigẽ bɩ b ra tõog n kẽ vɛɛsg pʋgẽ n bãng b sẽn na n maan to-to tɩ zulue ra wa tog n zĩnd yel-kãensɩ fãa gil kɛpɩ pʋsẽ ye sɩbr me tɩ b tõog n dɩk n taas tẽngã naba rokmã Christian Kaboore a b rɩ la kiuugã ra sẽn piila a wa yʋʋm tʋ la pisi la a yembra botoonre b sẽn tõog n tʋma yʋʋmã nuwã waro sak ninga sẽn sakde sɩɩsẽ ne wilra paama pʋlem noogo tɩ b na n paama ko-yɩlgemde sẽn kẽnd ne pʋlengã yɛ ata sẽn loola paam pidsgu tɩ CDP wa taool soaba edi komboygo zẽka b naoore n tɩ wãaga sẽn ne bulga kodga sẽn yaa pem-kʋnda n wilgdi tɩ b tara sʋlmã sẽn tõe n yũ kooma d paamda vẽenem sẽn yɩɩd woto ne a Bérenzi Zãmbelengo la Mikael Tugri sɩɩs n dãmb sẽn dag n da gũud bũmb ninga CDP taool soaba edi komwe tõogame maan n kõba tɩ bala sẽn deng tɩ gebo tɩ m yak m yãmb naabã meng nan ta sɩɩs n naab rag n da kosame tɩ bãmb data põmp la masã b tõogame n paame edi komwe tõogame tɩ b lugl põmp sẽn yãkd koom metr cube piila a nu beoog sẽn vẽe fãa dẽl yaa tɩlgd sɩd-sɩda n kõ sɩɩs n dãmba bɩ d kelg edi komweoogo a tõnd da waka ne tɩ campagne wã na bata ye tɩ sɩɩs naaba ne wẽmba bõos tõndo tɩ tõnd maan tɩ koom ka ye tɩ tõnd na n yeel tɩ wa maan wãnd forage n kʋba n maan forage me d zug yɩ noogo lɛɛr fãa sã na n põmpe põmbã sã na n põmpe yaa metr cube piila a nu rat n wingame tɩ yaa barigs pisopoe la a nu la a kõt lɛɛra yembre rat n wingame tɩ raara yembre a tõnd kõ barigs tusr la kobs nii la yaa wʋsgo wẽnnaam n sika doos n kõ sɩɩs rãmba n na n tũde tõndo n kõ sɩɩs rãmba põmpa pakra wakat sẽn kell n tɩ tũnug a ne no-loeerã sɩɩs n dãmb wilgame tɩ yaa bũmb sẽn sek pẽka tɩ bãmb sũur yaa noogo ne CDP wa taool soaba edi komweo sẽn tõog n tʋma a rẽenso tɩ sɩɩs n naab zẽkda koeese n pẽgdba la a fɩldba tɩ président edi wa kõob yɛsrã maa koom la koomã kũunã vẽsgame tɩ b ra tɩ b na wa pake la tõnd wa mikame tɩ n tarã wẽnnaam maanda yel fãa ne segd n yɩsa sã ninga wa tɩ zemsame tɩ yaa no-loeerã kiigu la bãmb wa n na n kõ nebã fãa gill koom tɩ paame n yãk tɩ yũuda tɩ rũndã rũndã yaa yãk n kõ noore tɩ tõnd na n kell n tik koomã pakra barka n kos wẽnnaam tɩ wẽnnaam gãna burkina bãane wẽnna gu burkina wẽnna zã burkina ne wẽng wo wẽnga wẽnna lebs nebã fãa gill sũndu yɛng pʋga tɩ b na n taab tɩ d mana tẽngã wẽnna reega sã ne edi komweoogã wilgame tɩ põmpa sẽn pak woto yaa bũmb sẽn na n sõnge tɩ zu-loeesã fãa gill kɛpɛp sẽn yɩb n tare koom yĩnga a bɩ tõog n booge kell n yaa sabab wota edi komweoog na n lʋɩ pe-tãngã pipi buka sẽn na n tão sɩɩs wã taool soaba la tõn-kãng soaba yaa sẽn na yɩl n tɩ nim-buiidã naag taaba a yama yembr la noorã ye n tõog n me tẽngã t'a kẽng taoore barka Bérenzi Zãmbelengo sẽn na yɩl n sõng la b teele b rãmb ninsɩ sẽn yaa ba yĩn kãas sẽn yag n be sasa pʋgẽ tɩ wʋsga fãa pa miba taool soab ninga sẽn geta zĩ-vɩʋgã b sẽn boonde tɩ ka palas sẽn yaa kʋdem lem zĩiga yãka yam na n maane wags taaba b sẽn boonde tɩ karaoke koɛɛga gold mike sẽn kẽndẽ ya sasa b sẽn sõnge b rãmb ninsɩ sẽn be b saka pʋgẽ wã tɩ b tõe n wags wags taaba sẽn na yɩl n sõngba tɩ wʋsga fãa tõoge n bãngba tɩ rẽnda la b tõe n paam b sẽn dat bũmb zãng fãa sẽn kẽede ne yɩɩla wɛɛngẽ d paamda vẽenem ne Ami Valiant tʋʋmda sɩnga marsã kiuurã sẽn pisi la tãabo ne ne pisnaase re loogr poore sũn ninga sẽn vigilda rema wag sakãngã b sẽn boonde tɩ karaoke gol maikã yãka yam n na yãas n ges tʋʋm nins b fãa gill b sẽn zoe n tʋma la b tõog n kẽng taoore la sã n yaa ne tʋʋmda taoor soaba raab ninga bãmb sẽn da baoode sẽn na yɩl n tɩ reem dɛɛmdb ninsã sẽn tar bãng minim tɩ nim-buiidã pa miba nim-buiidã tõog n bãngbã a yaa bũmb sẽn paam pidsgu rẽ wã ne pisnaasã wag saaba loogr poore yaa ne pisi la a nu la b yãk yã tɩ na n kẽnge b sẽn boond tɩ 16e de finale la a Yakuba wedroogo ya tʋʋmda vigilnebã taoor soaba tõnd yãka yam n vigil tʋʋm kãngã tɩ tõnd me ratame tɩ music sẽn bõoneg nins n be b sagsã pʋsã n tar bãngre ne musika
bi tõnd tõog n tigsba tɩ bãmb me wa wags taaba tɩ b yãk ned bãmb me sʋkã n tõe tɩ beoogo bɩ yẽ me wa y zĩnd burkina faso reemã sʋka n yɩ reem deem gãndaoogo tɩ b goma goama tɩ b sãn gom yẽ goama b na n goma tõnd me goama bale b na n yeelame tɩ reem deem kãngã a yɩ karawoke wã karawoke wã me yaa mise zagla n maan karawoke wã nem ni sẽn be wag saaba pʋgẽ wã b wĩnga be tɩ bãmb sũur yaa noogo ne tʋʋm kãngã b sẽn viglgi tɩ nika fãa na n wĩnga bãngrã re loogr poore b le wĩngame me tɩ tʋʋm kãngã a yaa bũmb sẽn na n sõnge tɩ f me paame bãngr paoosg buud toor-toore b le wĩngame tɩ wag saaba sɩngrẽ wã yɩɩra beem buud toor-toore n da tarba la sẽn kẽng taoorã ra beemã sɩngame tɩ kolg weoogo a Josué Zongo bee wag saaba pʋga mam sẽn wʋm kibar woto am sũurã yɩ noogo tɩ fo n be musique pʋga n tara ko-yũud ne musique tɩ yɛla woto buud wa bon fo me sõma me ning f karga tɩ ka priol la nan la yella yaa bãng ninga sẽn be tʋʋmdã pʋgẽ wã la sẽn tar yõod n yɩɩda donc sã n kẽ ne mam yãka yam n wa participe koarooke kãngã na yɩl n paam bãngd n paase ne bãng bilf ning mam sẽn tarã wala tɩ na yɩl n tɩ beoogo wala bɩ mame tõe n yet n tara bãng bilfo d sã na n tẽ yãmba yɩɩla wags taaba b sẽn boonde tɩ karaoke gol maikã sɩnga marsã kiuurã sẽn pisi la tãabo la na n paga kulimse zũwã kiuurã sẽn pisi la yoob sẽn wate ne ninga sẽn na yɩ pipi wã na n paama tõnd seefo tus-koabga monte paale la b sõnga n maan albɔme re loogr poore b na n kɩtame t'a tɩ na amerik soolmẽ wã reem kãseng ninga b sẽn boond tɩ foni wã barka yani yila kibailat na postaba la kontar seka biuro ti kibai sumbe biliwarike an leta siam tum tasnar la mitit posti barka sinan kilbina wendo sun kondo amina